Salam alaikum. On va commencer la correction des devoirs d'aujourd'hui. Le texte. Donc d'abord on doit lire le texte et lire les questions. On va commencer par la lecture de texte. Les déchets produits par l'homme menacent la vie marine. Les tortues de mer et les baleines prennent les sacs en plastique pour des petits poissons et meurent étouffés. Les oiseaux de mer avalent les minuscules boules de plastique qui flottent sur l'eau. L'estomac plein, ils ne mangent plus normalement. Dans le Pacifique Nord, ce n'est pas la chasse qui est responsable de la mort des dauphins, mais les cordons plastiques dans lesquels, prêts au piège, ils meurent étranglés, d'après Mary Blight et Jean Oueno. Donc on va voir maintenant les questions de compréhension. Tout d'abord, on doit lire toutes les questions. Après, on va commencer à répondre. La première question, on donne un titre à ce texte. Quel est l'auteur de ce texte? Avec quoi les tortues confondent-elles les sacs de plastique? Relève 4 noms d'animaux marins cités dans le texte. Dans le Pacifique Nord, qui cause la mort des dauphins? Qu'avalent les oiseaux de mer? On a le choix des choix. Soit les poissons, soit les serpents, soit les minuscules boules de plastique, soit les dauphins. Choisis la bonne réponse. Donc pour la question, donne un titre à ce texte. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lire le texte et comprendre le thème général. Il parle de quoi? De pollution, de la pollution. On peut aussi déduire le titre à partir des questions suivantes. Ici, il parle de quoi? Confondre les sacs, on peut dire les sacs de plastique, les animaux marins. On peut dire aussi la mort des dauphins, ou bien la cause de la mort des animaux marins. Donc, on a le choix. Pour le titre, c'est la pollution, et on peut aussi déduire le titre à partir des questions. Passons à la question numéro 2. Quel est l'auteur de ce texte? L'auteur, donc la source, il est en bas. L'auteur de ce texte, c'est Mary Blight et Jean Oueno. Troisième question. Avec quoi les tortues confondent-elles les sacs de plastique? On va chercher les tortues dans le texte. Les déchets produits par l'homme menacent la vie marine. Les tortues, voilà la phrase, les tortues de mer et les baleines prennent des sacs en plastique pour des petits poissons. Donc prennent, ça veut dire confondre. Prennent, ça veut dire confondre. Donc on doit écrire la phrase depuis ici jusque toute la phrase. Est-ce que c'est clair? Donc du point jusqu'au point. Jusqu'aux tortues. Les tortues de mer, de baleines et les baleines prennent les sacs en plastique pour des petits poissons et meurent étouffés. C'est ça la réponse. Donc, quatrième question. Relève 4 noms d'animaux marins cités dans le texte. On a les tortues, on a les baleines, on a les poissons, on a les dauphins. Cinquième question. D'après le Pacifique Nord, qui cause la mort des dauphins? On va chercher dans le texte Pacifique Nord. Donc regardez, dans le Pacifique Nord, donc la réponse est, ce n'est pas à cause, mais les corps de plastique. C'est ça la réponse. Les corps de plastique, c'est le responsable de la mort des dauphins. Donc sixième et la dernière question. Qu'avalent les oiseaux de mer? On va chercher les oiseaux de mer. Voilà, les oiseaux de mer avalent minuscules boules. Les minuscules boules de plastique. Et merci. Passons à la correction des exercices de maths. Donc, بالنسبة للرياضيات تذكير فقط تناسبية 3 رأس مال والسعة. وكنا درنا في الفيديو السابق كيفية استعمال العلاقة الثلاثية أو ما يسمى به المتناسب الرابع. كنا دائما تنحاولوا تنديروا جدول. اذا لا ميم شوز. اذا نشوفوا التمرين رقم 2. اذا عندنا اتميم ملء الجدول التالي. اذا تنحاولوا من 2 معطيات نخلقوا منهم 3 بضروره استعمال المربع او زائد، عمل زائد. اذا قلنا هنا تنديروا المبلغ، هنا تنديروا المبلغ تيكون معاه تحت الفائده،
و 100 تيكون فيها السعر. اهم حاجه هي 100 اللي خاصنا نكتبوها فيهم كاملين، خاصها تكون بعدا 100 ما تنتكروش فيها. ونشوف اذا عندنا المبلغ هنايا 5400 نكتبوها هنا، 4.8 نكتبوها هنايا، اذا بيبقى لنا الفائده هي 4.8 في 5400 مقسوم على 100 تساوي 292 فاصلة. نفس العمليه اذا نديرو واحد العلاقه ثلاثيه، نديرو 7100 وتحت 100 كنديرو 5.5 ونديرو العلاقه 5.5. 7100 مقسومه على 100 تساوي 390.5. ونفس الشيء هنايا نحطو 25000 هنايا 7.2 في 100 تحت 100، دونك 7.2 في 25000 مقسوم على 100 تعطينا 300. نمر الى التمرين 3. وضعت مريم مبلغا قدروه 8500 لمدة سنة فحصلت على فائدة قدروها. إذا المسألة عندنا معطيات، استخراج معطيات العددية، عندنا 8500 و 357. كيفاش نديرو لها؟ دونك غادي نديرو الوسخ ونديرو الزائد ديالنا ونديرو 100 تنحطوها ديريكتومون، ما تنتكروش، دائما ضروري هاد 100. ثم 8500 فين بينا نديروها؟ نديروها هنايا الفوق، ديما 8500 بتكون الفوق 8500. ثم بتبقى لنا معطى ثاني 357 فين غادي نديروها؟ هنا ولا هنا؟ تحت 100 ام تحت المبلغ. اذا ما عندنيش نسبه مئويه، اذا ما كاينش 100 في حاجه في 100 هذا درهم، دونك الدرهم تيكون مع المبلغ، اذا 357. إذا هنايا اكتمل لي المربع، إذا ندير العلاقة الثلاثية 100 في 357 في 100 مقسوم على 8500، الجواب هو 4.41. تلقى واحد العدد كبير، دونك غادي ناخدو فقط قيمة مقربة ب 0.01 يعني برقمين وراء الفاصل. نمر إلى التمرين 4. وضع عبد الحميد مبلغا ماليا في بنك بسعر مدة سنة فحصل على فائدة سنوية قدرها. إذا عندنا مسألة عادية، استخراج المعطيات. ما هما المعطيات؟ عندنا 7500 درهم و5%، عندنا 5 في مين نكتبوها؟ تحت 100 باينة هادي 5. إذا الطريقة راه بدات تتوضح، يبقى لنا 7500 فين بينا نديروها؟ هنايا الفوق 7500. صافي تكتب لنا المربع والعلاقة الثلاثية، نديرو 5 في 7500 وغادي نقسموها على 100 بيعطينا شحال؟ الجواب هو 150000. تمرين رقم 6 واخا ما عطيناش لكم، إذا إن شاء الله الحصة المقبلة. تستهلك دراجة نارية 2.4 لتر من البنزين في كل 100 كيلومتر. كم تستهلك هذه من بنزين عند قطع مسافة 425؟ إذا ما هي المعطيات؟ قراءة مسألة فمسألة استخراج المعطيات. المعطيات العددية عندنا اش؟ 2.4. إذا عندنا هي 2.4، إذا هنايا عندنا 3 ديال المعطيات، 3. إذا 2.4، إذا واحد البلاصة بيكون فيها الليتر غنكتبوها الفوق. 100 كيلومتر فين نكتبوها لتحت؟ علاش؟ حيت هاد الجهة غتكون خاصة بماذا؟ بالليتر، وهنا غتكون خاصة بالكيلو متر. إذا قلنا 2.4 لتر زائد 100 كيلومتر نكتبوها لتحت. كم تستهلك؟ 400 كيلومتر. إذا المعطى الثالث هو كيلومتر، غادي يكون مع الكيلومتر. إذا كيلومتر مع في نفس الخط ديال الكيلومتر بيبقى لينا 3. إذا بيبقى لينا 3. إذا شنديرو؟ هي 425 في 2.4 مقسوم على 100 والخارج هو 10.2 لتر. هادي راه لتر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.